अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज एक बहुत ही खूबसूरत सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो सेशन है वो प्रायोरिटी के ऊपर बात करेंगे हम। बहुत सारे मामलात के अंदर प्रायोरिटी को देखा जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मुझे चूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो मुझे चूज़ नहीं करनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी था, इसके ऊपर बात मैंने क्यों ज़रूरी समझी, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त अहबाब ने इस बारे में पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें एक्चुअल में समझ नहीं आ रही हमारा फाइनल टारगेट क्या है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा फील्ड चूज़ करें और किस फील्ड को जो है वो चूज़ ना करें। अब यहाँ पर एक बात मैं हमेशा तमाम अहबाब को कहता रहता हूँ, वो ये है कि देखिए, जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे, तो हमारे पास एक क्लियर गोल था। वो क्या था? मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पुलिसमैन बनना है, मैंने व्हाट्सएप। ठीक है, आपके पास एक क्लियर गोल था। लेकिन 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, मैं 16 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ होती है, उसके बाद तो फिर आपका एमफिल हो जाता है। ठीक है, तो 16 साल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप एक ऐसे चरस्ते के ऊपर खड़े होते हो जहाँ पर आपको आपकी मंजिल मिलनी मुश्किल हो जाती है। आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं अब कौन सा रास्ता जो है वो चूज़ करूँ और कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट होना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा, इसके लिए मैं हमेशा जो है वो दोस्तों को कहता रहता हूँ कि प्रायोरिटी बनाइए, एक फाइनल टारगेट सेट करें कोई भी। अब टारगेट सेट करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या सलाहियत मौजूद है, आपके अंदर कौन सी जो है वो स्किल हो सकती है। आया कि वो कम्युनिकेशन से रेलिवेंट है, आया कि वो आपके काम करने से रेलिवेंट है, आया कि कुछ भी आप टीम वर्क में अच्छा काम करते हैं, आप ग्रुप में अच्छा काम करते हैं, आप कुछ भी कोई ना कोई सलाहियत तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर ज़रूर दी होती है। अब हर इंसान ना तो डॉक्टर बन सकता है, ना हर इंसान इंजीनियर बन सकता है, ना हर इंसान जो है वो हर एक बंदा एक सलाहियत को के ऊपर माहिर नहीं हो सकता। हर बंदे के अंदर डिफरेंट सलाहियतें होती हैं। आपने अपनी उन सलाहियतों को पहचानना है। आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप एक अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर बन सकते हैं, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मैंने करना क्या है। अब बाज़ औक़ात आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरे अंदर कौन सी सलाहियत है, तो उसका सिंपल एक तरीकाकार है। आप कोई एक सलाहियत पकड़ लें, उसे उसी पे मेहनत करनी शुरू कर दें। आपने देखा होगा सैकड़ों ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने मेहनत से बहुत बड़े बड़े जो है वो मार के सर किए। आप भी अपनी मेहनत से कोई भी मार का सर कर सकते हैं। आपके सामने ज़िंदा मिसाल जो है इमरान खान की भी है, जिन्होंने अपनी 22 साल एफर्ट के बाद जो है वो वज़ीर आज़म बने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एफर्ट को आप जब उसके ऊपर वर्क करते हो, उसके ऊपर काम करते हो, तो उसको बेहतर किया जा सकता है। बस ये है कि आपने कंसिस्टेंट जो है वो मुसलसल चलते रहना है। कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करना है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो यकीनन एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, जी मैंने ये फील्ड चूज़ कर लिया, पता नहीं इसका जो है आने वाले वक्तों में स्कोप भी होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर एक बात मैं डिस्कस करता चलूँ कि स्कोप बेसिकली कोई पैसे का नाम नहीं है कि जिससे हमें ज़्यादा पैसा मिलता हो वही स्कोप है। एक्चुअल में स्कोप इस चीज़ का नाम नहीं है। स्कोप तो मुसलसल चलते रहने का नाम है। जब आप कोई भी काम मुसलसल करते रहते हैं तो यकीन कीजिए उसमें आपका एक नाम होता है। हर फील्ड के हर शोबे से आप बंदा उठा लीजिए, कोई ना कोई ऐसा बंदा जो है जो उस पूरी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर तबलीग की बात की जाए तो मौलाना तारिक जमील का नाम आता है, लाजमन आपके माइंड में आता है। जुनैद जमशेद का नाम आता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा वक्त लगाया है, मुसलसल लगे रहे। अब इसी तरह किसी एक फील्ड के अंदर जब चले जाएँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की जाए तो बिल गेट का नाम आता है। उन्होंने बहुत बड़ा अदारा बनाया माइक्रोसॉफ्ट के नाम से। तो इसी तरह हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई बंदा जो है वो सक्सेसफुल हुआ, आप भी हो सकते हैं। तो स्कोप के पीछे कभी भी ना पड़े, बल्कि मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को खुद तलाश कर लेंगे। अब बात यहाँ पे की जाए कि मुझे समझ नहीं आ रही, काफ़ी सारे फील्ड है, मैं चूज़ नहीं कर पा रहा, कन्फ्लिक्शन है,
میرے سامنے کلیئر ٹارگٹ گول نہیں ہے میرے سامنے. میں محنت کرتا ہوں 4 دن میں بندوں کی. ہاں مجھے ایک سوال بھی یہاں پہ یاد آ گیا. یہ جو ایکزور ایونٹ کے حوالے سے میں بات کرتا چلو. ایکزور ایونٹ میں ایک سوال بچے نے پوچھا تھا. وہ سوال تھا جی ہم 4 دن تو محنت کرتے ہیں, 4 دن تو ہمارے اوپر موٹیویشن کا اثر رہتا ہے, لیکن اس کے بعد فون ختم ہو جاتا ہے. جتنے بھی موٹیویشنل ٹرینر ہیں, جتنی بھی جو سکسیس سٹوریز جنہوں نے لکھی, موٹیویشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو موٹیویشن ہے وہ اندر سے آنے والی چیز ہے, وہ باہر سے کسی کی وجہ سے نہیں آتی. نہ ہی کوئی بندہ آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. میری یہ باتیں آپ کو چند لمحوں کے لیے, میں بھی چند گھنٹوں کے لیے, میں بھی چند دنوں کے لیے, میں بھی چند مہینوں کے لیے, اور میں بھی چند سالوں کے لیے, یہ چند سالوں والی تو بات بہت لمبی ہے کہہ سکتے ہیں, یہ چند لمحوں کے لیے ہی آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. اس سے زیادہ موٹیویٹ ہونے کے لیے آپ کو اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. اور وہ صلاحیت کیسے آئے گی؟ ڈیفائن یور وائی. میں کیوں کر رہا ہوں بھائی, میرا مقصد کیا ہے؟ یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن یور بیسک پرپز آف لائف. آپ نے اپنے وہ نکات لکھنے ہیں کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں, جو میں نے کام شروع کیا ہے وہ میں کس وجہ سے کر رہا ہوں. جب کبھی آپ ناکام ہوں گے, آپ کے سامنے آپ کی وہ وائے ہونی چاہیے. جب آپ وائے کو دیکھو گے تو پھر سے ایک انرجی, پھر سے ایک جوش, پھر سے ایک بلبلہ, پھر سے ایک آپ کے اندر وہ طاقت, پھر سے وہ فیول آپ کو بھر دے گا, اور پھر آپ سے کھڑے ہو جائیں گے. پھر آپ گریں گے, کیونکہ وہ آپ کی اپنی انرجی ہوگی, وہ آپ کا وائے ہوگا. آپ کے پاس وائے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وائے ہو, آپ کے پاس وجہ ہو, میں کس وجہ سے کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, تو پھر یقین کیجیے آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے. پھر آپ کے چاہے آپ کے لوگ آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیں, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, چاہے لوگ کہیں کہ یار اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, چاہے لوگ آپ کو تنہائیوں میں چھوڑ کے آئیں, چاہے آپ کو گھاٹیوں کے اندر دھکا دے کے آئیں, لیکن آپ پھر بھی لگے رہو گے. آپ کہو گے کہ میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پاس آپ کی وجہ ہوگی. جتنے بھی سکسیسفل ترین پرسن ہیں, جتنے بھی سکسیسفل پرسن ہیں, ان کے پاس ایک وجہ ہوتی ہے, اور وہ اسی وجہ کو لے کے ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کی وجہ کے اندر دم ہے نا. اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی سٹوری کے اندر درد ہوتا ہے. اپنی سٹوری کے اندر درد پیدا کیجیے. جب آپ کی سٹوری کے اندر درد ہوگا تو پھر کامیابی کے چانسز اتنے ہی روشن ہو جائیں گے. اپنی سٹوری میں درد پیدا کیجیے تو یقین کیجیے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کی بات مان کر وہ والا کورس سلیکٹ کر لیتے ہیں. پریارٹی ان کی اپنی نہیں ہوتی, وہ خود سے فیصلہ نہیں کر پاتے. میں تمام پیرنٹس کو بھی اسپیشلی یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ پلیز ذرا اس بات پہ سوچئے کہ مستقبل اس کا ہے. اس بچے کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت تو پیدا کریں اس کے اندر. بچوں کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں, انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو دیں. پھر ان کی آرٹیفیشل وہ انٹیلیجنسی لیول جو ہے وہ ان کا ایک انٹلیکچوئل لیول بن جائے گا. پھر وہ ہر مشکل لمحے میں ایک فیصلہ کرنے والے انسان بن جائیں گے. پھر انہیں کسی کے سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مشورہ نہ لیں, مشورہ لینا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. مشاورت میں اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے انسانوں کی, لیکن ڈیسیجن کرنا صحیح وقت پہ, صحیح سمت میں اور صحیح, یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ کیسے آئے گا؟ ایجوکیشن سے آئے گا, یہ تعلیم سے آئے گا, یہ پڑھنے سے آئے گا, یہ سیکھنے سے آئے گا, کچھ کرنے سے آئے گا, رسک لینے سے آئے گا. آپ رسک ہی نہیں لیتے. ہم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اگر میں نے یہ ڈیسیجن لیا تو جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایون کہ ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم کسی ریسٹورینٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم آرڈر اپنی مرضی سے نہیں دے پاتے. ہم ہمیشہ دوسرے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کھانا چاہیے. وہ دوسرے سے کہے گا یار بتاؤ کیا کھانا چاہیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا فیصلہ صحیح وقت پر نہیں دے پاتے. اب سچویشن ایسی بھی بن جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, جیسے یہ جہاز گرانے کا معاملہ ہے. آپ کے سامنے آپ کا دشمن کھڑا ہے, آپ کا جہاز ان کا آپ کی کوریج میں آ گیا. اگر آپ نے صحیح سمت, صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہ کیا تو شاید آپ کا ایک لمحہ بھی جو ضائع کرنا ہے وہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آپ اپنے اندر
डिसीजन वाला इंसान बनाएं, अपने आप को डिसीजन लेने वाला इंसान बनाएं। जब आप डिसीजन लेने वाले बन जाओगे तो फिर आप एक ही काम को पकड़ोगे और उसे ही करोगे। जब आप डिसीजन लेने वाले इंसान नहीं बनते तो फिर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप हर एक को थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, तो फिर हर एक चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी ही आती है। अपनी एक सलाहियत को पकड़ें, 10,000 घंटे उसके ऊपर लगाएं। जब आप 10,000 घंटे लगाएंगे तो फिर आप आम नहीं रह जाएंगे, आप आम से खास हो जाएंगे और आपका एक मुकाम हो जाएगा। तो अभी से आपने क्या करना है, फैसला लेने वाला इंसान बनना है। एक फैसला लीजिए, कोई भी ले लीजिए जिसमें आप बेस्ट हैं, वो फैसला लीजिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मैंने यही करना है और मैं यही करूँगा और सारी उम्र यही करूँगा, इसी के साथ मैं जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आपका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। आज का जो सेशन है वो आपके उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद भी हुए होंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए, और हमारा जो है हमसे किसी किस्म का कोई सवाल हो पर्सनल, किसी ने बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलने की बात करते हैं, वो लाजमन मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप मिल सकते हैं। जब भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें, नीचे नंबर वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, नीचे आपको रोल बार पे भी नज़र आ रहे होंगे। आप यहाँ से भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेस पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और